Salut tout le monde, me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle recette de tarte carambar. C'est une tarte super gourmande et hyper facile à faire. السلام عليكم البنات، كي دايرين اليوم جايه لكم وجايبه معايا واحد لا غوسيت واعره بزاف وسهله في التحضير ديال لا تارت كارامبار. Donc on va avoir besoin d'une pâte sablée et là je vous ai mis les ingrédients. Donc on aura besoin de 200 g de farine, 100 g de beurre, 90 g de sucre, 25 g de poudre de noisette et un œuf, une pincée de sel. Donc للتحضير بات سابلي البنات غنحتاجو 200 غرام ديال الفارين، 90 غرام تاع السكر، 25 غرام البودر ديال النوازيت، 100 غرام تاع الزبده، بيضه واحده وقبصه الملح. Allons-y, on commence par faire un sablage avec le beurre et les ingrédients secs. Donc غادي نرملو les ingrédients secs، عاد غادي نزيدو البيضه باش نجمعو بها العجين وصافي. Donc une fois on aura fait un bon sablage, on rajoute l'œuf pour ramasser notre pâte. C'est bon, notre pâte est prête, on va la ramasser. D'abord العجينه ديالنا وجدت غادي نجمعوها. Et au frais directement الثلاجه البنات واحد ساعه المكانه. direct au frigo pendant 1 heure. دابا غنخليوها في الثلاجه مده ساعه يا البنات، عاد غادي نبداو نخدموها. Pendant ce temps-là, on va en profiter pour faire notre crème pâtissière carambar. دابا يا البنات هاد الوقت اللي غادي نخليوها في الثلاجه غادي نبريباريو لا كريم ديالنا، لا كريم باتيسيير او كارامبار. دونك في لا كريم كارامبار ديالنا غادي نحتاجو فيها 250 غرام تاع الحليب، 50 غرام السكر، 20 غرام مايزينا، 3 صفر البيض و12 ديال الفاني الكارامبار. Donc on aura besoin pour la crème carambar 250 g de lait, 50 g de sucre, 20 g maïzena, 3 jaunes d'œufs et 12 carambars. Pendant ce temps-là اللي كيغلي لينا الحليب ديالنا غادي نبيضوا صفر البيض مع السكر. Pendant ce temps-là, on fait blanchir nos jaunes d'œufs avec le sucre et on mélange avec la maïzena. On نخلطوا معاهم المايزينا حتى هي. كنخلطوا هذا الشيء مزيان ونخليوه حتى يوجد لينا الحليب ديالنا. صافي سي بون، notre lait est presque prêt. ها هو صافي دابا وجد نيت تقريبا. غنحركو مزيان حتى يذوب كاع هذا الكارامبار. Donc on mélange bien jusqu'à ce que tous nos carambars soient bien fondus dans le lait. Donc une fois nos deux mélanges sont prêts, donc on va mélanger les deux. دابا البنات ملي الحليب ديالنا وجد وكلشي غادي نخلطوهم بجوج وغنرجعوهم فوق العافيه une deuxième fois. Donc on rajoute petit à petit. Voilà, on mélange bien et après on va remettre sur le feu pour avoir une bonne crème. On met tout d'un coup, on mélange bien et on remet sur le feu. Voilà, notre crème est prête. On va la retirer du feu. دابا الكريمه ديالنا وجدت غنحيدوها فوق العافيه، طفيو عليها. دونك غنزيدو عليها واحد 20 غرام ديال الزبده باش تبقى لينا لا كريم ديالنا اونكتيوز. Donc j'ai rajouté 20 g de beurre sur ma crème pour qu'on ait une crème bien onctueuse. On mélange bien. On la filme au contact et on la met au frais. دابا البنات ملي غنسالي غادي نفيلميها وغادي نحطها في الثلاجه حتى نبغي نستعملها ان شاء الله. Maintenant,
on va passer à l'étape suivante, c'est de faire la préparation de notre crème chantilly carambar. دابا البنات غادي ندوزو للمرحله الاخرى اللي غادي نصيبوا فيها la crème chantilly بالcarambar. Donc on fait bouillir notre crème liquide à 30%. Après on va mettre dedans nos carambars. دابا البنات غادي نطيبوا هاد لا كريم ليكيد 30% ديالنا وغادي نديروا فيها لي كارامبار باش يذوبوا فيها. Maintenant, on va la mettre dans un bol, la filmer au contact et directement au frigo pour une période de 4 heures. Ou sinon, on la fait la veille pour l'utiliser le matin. Voilà, le lendemain, je veux dire. Donc, البنات دابا ملي وجدت غادي نديروها في واحد طبق وغادي نفيلميوها وغنحطوها ديريكتومون للثلاجه خصها على الاقل 4 سوايع عاد تستعمل ولا ديروها في الليل للغد ليه باش تبقى ليله كامله في الثلاجه باش زوينه. انا درتها وخليتها 4 سوايع في الثلاجه عاد نستعملها حتى تبرد مزيان. Vraiment les filles, essayez-la cette recette, c'est une tuerie. Franchement, à ne pas rater. البنات جربوها هاد الطاخت ما عمركم تنساوها. عرفتي غتشكروني عليها حيت كتحمق عرفتي واحد البنه فيها غير جربوها ما نقدرش نوصفها لكم. Maintenant, on va l'enfourner 180 degrés pendant 20 minutes. دابا غادي ندخلوها طيب 180 درجة مدة 20 دقيقة. Après 20 minutes, on la sort, on enlève les haricots et on la remet 10 à 15 minutes. ملي دوزو 20 دقيقة البنات كنخرجوها كنحيدو اللوبيا ونرجعوها مازال طيب واحد 10 حتى ل 15 دقيقة أخرى. Pendant ce temps-là, nous allons passer à la préparation de notre ganache. دابا البنات غادي نديرو la ganache ديالنا. Donc on fait chauffer notre crème liquide jusqu'à ébullition. Après, on la verse 3 fois sur notre chocolat noir. Donc البنات دابا البنات بعد ما غليتوا la crème liquide ديالكم غادي تخويوها en 3 fois فوق من الشوكولا ديالكم وغادي تحركوها مزيان باش تعطيكم واحد la ganache زوينه. Une fois les 15 minutes passées au four, on sort notre tarte et on va la démouler. من بعد 15 دقيقة دازت في الفران. دابا خرجنا لا طاخ ديالنا وغادي نحيدو ليها المول. L'étape suivante, nous allons faire monter notre crème chantilly carambar
avec 250 grammes de mascarpone. J'ai oublié de la montrer en photo sur la liste des ingrédients, mais je vous la mettrai en description. البنات دابا غادي نطلعوا لا كريم كارومبار ديالنا اللي حطينا في الثلاجه مع 250 غرام ديال الماسكاربون. البنات نسيت ما وريتهاش لكم في لا فيديو، ولكن غنديرها لكم في لا ديسكريبسيون لتحت مع المقادير كاملين. 250 غرام ديال الماسكاربون، ما تنساوهاش. Et là, je prends ma poudre de noisette et je vais mettre sur les bords et sur le fond de ma tarte. دابا كناخذ بودره ديال النوازيت البنات وغادي ندردرها كاع في لا طارت ديالي الفون في الجناب وكلشي باش يعطيها واحد المنظر زوين. ها هي دابا ملي درنا عليها كامله لا بودره دو نوازيت. Maintenant qu'on a fini de mettre notre poudre de noisette, on va mettre notre crème pâtissière au carambar. Vous voyez comment je l'ai travaillée, elle est devenue très très belle et très brillante et onctueuse. دابا شفتوا البنات طربتها مزيان ديك لا كريم باتيسير ديالنا بالكارومبار حتى ولات رطبه وزوينه وكتلمع. دابا كنخويها وغادي نحاول نقادها مزيان، عاد ندير عليها لا غاناش وشوكولا. Une fois que notre crème est bien étalée, on essaie de la lisser un petit peu et on va mettre dessus notre ganache au chocolat. دابا يا البنات غادي نملسوها مزيان وغادي نديرو عليها لا غاناش au chocolat. Maintenant, on passe à la déco.
La déco reste au goût de chacun. Vous pouvez la décorer comme vous voulez. دابا غادي ندوزو لا ديكو لي في ولا ديكو كتبقى على الذوق ديال كل وحده فيكم، تقدر تذوقها كيما بغات. Voilà, maintenant on met une petite goutte de caramel beurre salé et on pose la noisette dessus. Et après la déco reste au goût de chacun. Comme je vous ai dit, vous pouvez la décorer comme vous voulez. دابا البنات كنحطوا واحد شويه د الكراميل فوق لا كريم ديالنا وكنحطوا عليها النوازيت، والديكوراسيون كما قلت لكم كتبقى على الذوق ديال كل واحد. تيقوني البنات هاد الحلوه واعره واعره واعره. ودابا خديت داك الفانيد ديال الكارومبار ديالي كنجبدو شويه كيعطيني هاد لا فورم هادي وكنزيدوها لا ديكوراسيون. Je rajoute mes carambars tirés, je les prends, je les tire, ça me fait ce genre de décoration et je la rajoute à ma tarte. Mais bien sûr ça reste au goût de chacun, vous pouvez décorer comme vous voulez. Je prends juste le carambar, je le tire et ça donne cette forme là. Notre vidéo touche à sa fin, j'espère que cette recette vous plaira, n'hésitez pas à me faire vos retours sur les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. البنات الفيديو ديالنا سالهنا، كنقول لكم حتى المره الجايه ان شاء الله avec une nouvelle recette. بسلامه عليكم، بصحه والراحه.